नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर पुरी पाई ट्रैफिक एवं पार्किंग योजना घोषणा कला ओडिशा पुलिस। पुरी रथयात्रा पाई ओडिशा पुलिस स्वतंत्र ट्रैफिक एवं पार्किंग योजना घोषणा करिछि। सहर में गाड़ी चलाचल को सुगम करने 22 रु अधिक स्थान में पार्किंग व्यवस्था एवं ग्रांड रोड समेत मुख्य रास्तागुड़ी को नो भेहिकल जोन घोषणा कराଯାଇଛି। बाहर राज्य आसुथिबा पर्यटक बस एवं भुवनेश्वर पटु आसुथिबा गाड़ीगुड़िक मालती पाटपुर और बाटगाँ रे पार्किंग कराजिबो। कोणार्क पटु आसुथिबा यात्रीवाही गाड़ी तालबणिया और ग्रिड स्टेशन रे पार्क कराजिबो। ब्रह्मगिरी पटु आसुथिबा चारि चकिया जान पाई यात्रिका एवं मंगलाघाट रे पार्किंग निर्देश दिया जाइछि। म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं पुराना जगन्नाथ बल्लभ दुई चकिया गाड़ी पार्किंग करिवार व्यवस्था अच्छी। हॉस्पिटल छकरू श्रीमंदिर पर्यंत ग्रांड रोड रे साधारण गाड़ी चलाचल संपूर्ण बंद रहिबो। केवल जरूरीकालीन गाड़ी एवं स्वतंत्र शटल गुड़िक चलाचल करिवे। मालती पाटपुर एवं तालबणिया भली प्रमुख पार्किंग स्थानरू श्रीमंदिर निकट को जीवा पाई स्वतंत्र शटल बस चलिबो। 244 सीसीटीवी कैमेरा एवं ड्रोन माध्यम सहरर ट्राफिक उपरे कड़ा नजर रखाजिबो। विभिन्न स्थान में लागिथिबा एलईडी डिस्प्ले रे रियल टाइम अपडेट मिलिबो। ओडिशा सरकार पक्षरु ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजना पाई एसओपी प्रकाशित। ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजना पाई आनुष्ठानिक भाव में मानक कार्यकारिता प्रक्रिया प्रकाश पाई। चलित शिक्षा वर्ष रु केजी ठारू पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा प्रदान प्रक्रिया को स्वच्छ एवं व्यवस्थित करने यह निर्देशावली जारी कराई। योजना अधीन रे आसुथिबा समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त अनुष्ठान गुड़िकरे नामलेखा फी को संपूर्ण छाड़ कराई। यही सुविधा केवल सरकारी एवं अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान रे नियमित पाठ्यक्रम पाई प्रযোज्य। ओडिशार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना पाई निर्देशावली आरंभ। ओडिशार उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा आनुष्ठानिक भाव में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 नूतन मार्गदर्शिका उन्मोचन करिसेंती। भुवनेश्वर स्थित पर्यटन भवन ठारे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में यही फ्लैगशिप योजनार रोल आउट एवं आवेदन प्रक्रिया संपर्क में घोषणा कराई। चलित वर्ष 15 जुलाई रु 14 अगस्त पर्यंत आवेदन प्रक्रिया खोला रहिबो। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक माने सरकार ऑफिशियल पोर्टल yatra.odisha.gov.in माध्यम रे ऑनलाइन रे किंबा निर्धारित ऑफलाइन मोड रे आवेदन करि परिबे। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांडर दोषी दारा सिंह को अगस्त 15 सुधा मुक्त करने को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती। 1999 मसीहार बहु चर्चित ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राहम स्टेन्स एवं तांकर दुई नाबालक पुत्रंकर हत्या मामला रे आजीवन कारादंड भोगुथिबा मुख्य दोषी दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल को आसंता अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस सुधा जेल रु मुक्त करने को सुप्रीम कोर्ट ओडिशा सरकार को निर्देश देइछंती। दारा सिंह आईनजीवी एपी सिंह एक गुरुत्वपूर्ण राय संपर्क में सूचना प्रदान करिसेंती। ओडिशा स्कूल पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामला रे पूर्वतन एससीईआरटी निर्देशक मनोज पाढ़ी गिरफ। ओडिशा प्राथमिक स्कूल पाठ्यपुस्तक रे व्यापक त्रुटि और अनियमितता मामला रे राज्य क्राइम ब्रांच मंगलवार दिन शिक्षक शिक्षा और एससीईआरटी पूर्वतन निर्देशक मनोज कुमार पाढ़ी को गिरफ्त करिछि। भुवनेश्वर स्थित क्राइम ब्रांच मुख्यालय में प्राय 4 घंटारू अधिक समय माराथन जेरा परे तांको आनुष्ठानिक भाव में गिरफ्त कराई। वर्तमान एससीईआरटी निर्देशिका मधुस्मिता साहूंकर एफआईआर आधार में क्राइम ब्रांच केस नंबर 8 रुजु करथिला। निशा विरोधी वार्ता को व्यापक करने आदिवासी लोकगीत व्यवहार करिछि ओडिशा पुलिस। ओडिशा पुलिस निशामुक्त अभियान को अधिक प्रभावशाली करने एक अभिनव प्रयास स्वरूप स्थानीय आदिवासी संगीत और लोकगीतर सहायता नहीं। कोरापुट जिलार जयपुर पुलिस पक्षरु
ସେଠାକାର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଗୀତ ଛି ଛି ରେ ନାନି ଛିକୁ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1260ଟି ଜୈବ ଶୌଚାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026 ଅବସରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 1270ଟି ଜୈବ ଶୌଚାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଜୈବ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଭଳି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। 22ତମ କମନୱେଲ୍ଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମାସ୍କୋଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା 14 ଜୁଲାଇରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 26ତମ କମନୱେଲ୍ଥ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ର ଅଫିସିଆଲ ମାସ୍କଟ୍ ମୟୂର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ମାସ୍କଟ୍ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଉର୍ଜା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗରାଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଗା କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ 25ରୁ ଅଧିକ କମନୱେଲ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ଅନଶନ 17 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ଅନଶନ 17 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 8.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜୁନ୍ 20ରୁ ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଓଘର ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ବଜାୟ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦେଓଘର କୋଷାଗାର ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାମିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋର ଆବେଦନକୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ପି.ବି. ଭାରାଲେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ 2019 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାଦବଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତ 2028-29 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ 2028-29 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତର ଶାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଦର୍ଶ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରେଳଭୂମି ପୋର୍ଟାଲ ଘୋଷଣା କଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳଭୂମି ପୋର୍ଟାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା କାଗଜପତ୍ର କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ପ୍ରଗତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ସହଜରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ।
सीबीएसई नवम एवं दशम श्रेणी पाई तृतीय भाषा आभ्यंतरीण मूल्यांकन को बाध्यतामूलक करिछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्पष्ट करिछि जे तृतीय भाषा बोर्ड परीक्षार विषय हेब नाही, किंतु नवम एवं दशम श्रेणीर छात्र छात्री मानक पाई माध्यमिक स्कूल परीक्षा पास सर्टिफिकेट पाइबा पाई 8.3 रे स्कूल भित्तिक आभ्यंतरीण मूल्यांकन पास करने बाध्यतामूलक। जातीय शिक्षानीति सहित संशोधित ढांचा अनुजाई छात्रछात्री मानकु 3टी भाषा अध्ययन करने पड़ो, जो अति कम 2टी मूल भारतीय भाषा हेबा आवश्यक। सरकारी हॉस्पिटल सेवा को सुगम करने विजय नालम टीएन आरंभ करिसेंती। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय 14 जुलाई रे चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज रे आयोजित एक राज्य कार्यक्रम रे नालम टीएन पोर्टाल आनुष्ठानिक भाव में आरंभ करथिले। जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन रे तमिलनाडु स्वास्थ्य फाउंडेशन द्वारा विकसित समन्वित डिजिटल प्लाटफॉर्म हॉस्पिटल कार्य को सुगम करी एवं स्वच्छ सार्वजनीन एवं कॉर्पोरेट पांठी संग्रह को सुविधा देई सार्वजनीन स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिकीकरण करे। रोगी माने भौतिक धाड़ी को बाद देई 9619222999 को हाय मेसेज करी दूररू बाह्य रोगी पंजीकरण बुक करि परिबे। एही प्लाटफॉर्म टी तमिलनाडु स्वास्थ्य फाउंडेशन पोर्टाल एवं नालम टीएन सरकारी साइट माध्यम जनसाधारण पई उपलब्ध। भारतर प्रथम सरकारी परिचालित एआई विश्वविद्यालय घोषणा कले कर्णाटकर मुख्यमंत्री। कर्णाटक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार घोषणा करिसेंती जे राज्य रे भारतर प्रथम सरकार चालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हेब। से यह मध्य घोषणा करिसेंती जे सरकार स्टार्टअप कंपनी एवं अन्य मानक द्वारा एआई रे गवेषणा एवं विकास पई एक इनक्यूबेशन केंद्र भाव में एक एआई हब प्रतिष्ठा करिवे। बेंगलुरु रे गूगल कनेक्ट इंडिया 2026 उद्घाटन करने अवसर में शिवकुमार कहते जे प्रस्तावित विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय एआई प्रतिभा निर्माण गवेषणा को आग को बढ़ाइबा एवं शिक्षा शिल्प एवं सरकार मध्य सहयोग को सुदृढ़ करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। क्षेपणास्त्र आक्रमण में भारतीय नागरिकों मृत्यु पर भारत ईरानी राष्ट्रदूत को समन करिछि। ईरान क्रूज क्षेपणास्त्र आक्रमण में जड़े भारतीय नाविकों मृत्यु पर भारतर वैदेशिक मंत्रणालय ईरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जाभाद होसेनी को समन कर कठोर कूटनैतिक प्रतिवाद जनाई। 2टी यूएई पताकायुक्त तैल टैंकर एमटी मोम्बासा एवं एमटी अल बाहिया मोट 30 जन भारतीयों को क्रू सदस्यों को नहीं जाउथिला। ओमानी आंचलिक जलसीमा मध्य हरमुज प्रणाली दक्षिण जहाज लेन दे गति करुवा समय जहाज गुड़िक 2टी ईरानी क्रूज क्षेपणास्त्र द्वारा आघात पाई। यही आक्रमण में जड़े भारतीय नागरिकों मृत्यु घटी एवं 6 जन भारतीय एवं 2 जन यूक्रेनियन समेत अन्य 10 जन नाविक आहत होते। अनेकंकर अवस्था गुरुतर रही। हरमुज प्रणाली अवरोध को नहीं अमेरिका ईरान विवाद वृद्धि पाई। अमेरिकार सेना ईरान स्थानगुड़ी को टार्गेट करी लगातार तृतीय राति रे विमान आक्रमण करी जहाज चलाचल पथ को बाधा देवार क्षमता को ह्रास करिछि। यह डोनाल्ड ट्रम्पकर घोषणा पर होइछि जे अमेरिका गुरुत्वपूर्ण हरमुज प्रणाली देई जाउथिबा समस्त जहाज उपरे नौसेना अवरोध एवं 20% कार्गो शुल्क लागू करिवो। प्रतिशोध स्वरूप ईरान समर्थित हुती विद्रोही माने साउदी आरबर आभा विमान बंदर उपरे भारी क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन आक्रमण करथिले, जेतेबेले ईरानी सेना प्रणाली रे यूएई तैल टैंकर गुड़ी को टार्गेट करथिले, जाफल जड़े भारतीय नाविकों मृत्यु होइथिला। यूक्रेन 5टी रूसिया बालिस्टिक क्षेपणास्त्र को अटकाइबार दाबी करिछि। अन्य केतेक राजधानी कीव उपरे आक्रमण करिछि। राताराति आकाशमार्ग आक्रमणर एक लहरी मध्य यूक्रेनीय वायु
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ 5ଟି ରୁଷିଆ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଉପଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଗୋଳାବାରୁଦର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ ଦେଶର 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 25ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 10ଟି ପୃଥକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ପେନ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସ୍ପେନ୍ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର 22ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମିକେଲ୍ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ଏକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଥିଲେ। 58ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ ଡାନି ଅଲ୍ମୋଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ସମନ୍ୱୟ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ମିଂହାମ୍ର ଏଜବେଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଚଳିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କର ଦୃଢ଼ 76 ରନ୍ ଏବଂ ଲିଆମ୍ ଡସନଙ୍କର 68 ରନ୍ ବଳରେ 47.5 ଓଭରରେ 248 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 62 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।